تو یہ دو بکس ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. فورتھ ایڈیشن اس لیے کیونکہ سکس سیونتھ بھی آ گیا ہے لیکن وہ سارے کنسائز تھے. فورتھ جو ہے کمپریہنسو سا ہے اور اس میں شاید آپ کو زیادہ ٹاپکس کمپلیٹ بک پڑھنے کی ضرورت نہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز جوشوا گولڈسٹین کی جو یہ بھی ایزی لینگویج میں لکھی ہوئی لیکن آپ پڑھیں گے کوئی آج سے 1.5-2 مہینے کے بعد کتاب اسٹارٹ کیجیے گا. 10th ایڈیشن جی دونوں کیونکہ کوئی بک کمپلیٹ پیکیج نہیں کچھ ٹاپک اس میں سے آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو پڑھ لیں تاکہ چیزوں کی بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں اپ ٹو یو. ٹھیک ہے چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آیا کیونکہ آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں پالیٹکس. ہم پڑھنے جا رہے ہیں پالیٹکس کے بارے میں. ہم اسٹارٹ جہاں سے کرتے ہیں پالیٹکس جو ہے یا انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے از دی ورڈ آف پاسبلٹیز. از دی ورڈ آف پاسبلٹیز. پاسبلٹیز سے کیا کل کا دوست آج کا دشمن ٹمورو کل کا دوست ہو سکتا ہے. اس میں اس طرح سے میکنسٹک قسم کی تھنکنگ نہیں ہے کہ once an enemy is always an enemy. نہیں, دوست دشمن بدلتے رہتے. میں نے کچھ ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کی اسپیشل ان لوگوں کے لیے جن کا آیا ایون پالیٹکس سے کوئی بیک. پالیٹیشین یا پالیٹکس کی لینگویج میں کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں. آپ دیکھتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی کل جو دشمن تھے آج دوست ہیں. ٹھیک ہے انٹرنیشنلی بھی ایسے ہوتا ہے. پالیٹکس از اے بیہیویئر. آپ اس کو انڈیویجول پہ اپلائی کریں آپ کو سیم رزلٹ ملیں گے. اسٹیٹ پہ لگائیں گے سیم رزلٹ ملیں گے. پولیٹیکل پارٹی پہ اپلائی کریں گے سیم رزلٹ ملیں گے. تو اس لیے آج سے اپنی لینتھ ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ایگزامپل 1 پاک سوویت یونین رشیا کا پرانا نام سادہ سوویت یونین. جب وہ ایک امپائر تھی سپر پاور تھی تو رشیا کو سوویت یونین کہا جاتا ہے سمپلسٹ فارم. ٹھیک ہے سوویت یونین کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا تھا کہ اندازہ اس سے کر لیں کہ 1980s we waged a jihad against this Soviet Union. اچھا Soviet Union we waged a jihad against them with a religious fervor کہ سوویت جو تھے وہ تھے کمیونسٹ ایتھیسٹ گاڈلیس. تو ان کے اگینسٹ لڑنا جو ہے وہ جہاد. ہم اس طرح سے لڑے جہاد لڑے افغانستان میں ان کے اگینسٹ. وہ بامبنگ کرتے تھے پاکستانی علاقوں میں جیسے آج ڈرون اسٹرائکس ہوتے ہیں یہ سب. ٹھیک ہے تو اس طرح سے اینیماسٹی تھی دشمنی تھی ہماری ان کے ساتھ. ہماری کیوں تھی کیونکہ ہم یو ایس بلاک میں تھے سیٹو سینٹرو الائے 54-55. ٹھیک لیکن آج پاکستان اور رشیا کا ریلیشن شپ یہ ہے کہ رشین ملٹری چیف کو 10 دن پہلے پاکستان وزٹ کر کے گئے اور پاکستان میں گیس پروم جو ان کی بہت بڑی کمپنی ہے جو آئل اور گیس انفراسٹرکچر بچھاتی وہ پاکستان میں کوئی 10 بلین تک کے وہ کام کر رہی اور پاکستان ایس سی او میں ہے. اور آج پاکستان وہی پاکستان جس نے ان کے اگینسٹ جہاد لڑا آج وہ پٹن کی رات دیکھ رہی ہے کہ آ ہی جاؤ کہ آنکھیں تک. ٹھیک تو اٹ مینس کہ کل کے جو فیٹل یا مارٹل اینیمیز تھے آج کے رائزنگ الائز یا فرینڈز ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے پاسبلٹی. ٹھیک سیکنڈ ایران یو ایس ریلیشن ٹل 1979. ایران اور یو ایس کا ریلیشن شپ شاہ کے دور میں ٹل 1979 was very much like today's relationship of Britain with US, the UK's relationship with US. تو اس طرح کا تھا. پھر کیا ہوا درمیان میں ایک چیز آ گئی جس کو کہتے ہیں اسلامک ریولوشن آف ایران 1979 میں اور چیزیں انٹائرلی چینج ہو گئی. ٹوڈیز ایران از دی اینمی نمبر 1 آف یو ایس. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اسپیشلی یہ جو آئل کیریئرز وغیرہ پہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں پچھلے 1-1.5 مہینے. پاک یو ایس ریلیشنز پاکستان اور یو ایس ایک دوسرے کے رائے چلے آ رہے ہیں رائٹ فرام دا ڈے ون آف آور پولیٹیکل لائف 47 سے لے کے ابھی کل پرسوں تک کی بات. 70 سال ہم دوست رہے لیکن آج یو ایس سے جو ہے اس ریجن میں کس کا الائی ہے انڈیا کا.
اور ہم ویسٹ کی بجائے کدھر دیکھ رہے ہیں ایسٹ کی طرف ٹوارڈ بیجنگ اینڈ ماسکو. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹریجیکٹری کیسے چینج ہو رہی ہے, ریالٹی جیو پولیٹیکل ریالٹیز کیسے چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں کہ اسٹیٹس باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ ایک کے ساتھ جڑے ہیں. ٹھیک, جو کل دوست تھے آج آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں یا آج آپ کے دشمن. پھر ترکی ریلیشن شپ ود رشیا. ٹرکی کا ریلیشن شپ یہ کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں, 4 سال پہلے ان دا ڈائنگ ڈیز آف 2015 ٹرکی نے رشیا کا ایک جیٹ جو ہے گرایا, یاد ہے آپ کو؟ اور پیوٹن نے اس وقت کہا تھا, رشیا کے پیوٹن نے کہا تھا کہ اردگان ٹرکی ول ہیو ٹو پے دا پرائس. ٹھیک ہے, فار دس مسٹیک. اچھا جی, پھر کیا ہوا, ٹرکی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جولائی 2016 میں. ٹرکی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, کیا کو, ملٹری کو کی کوشش ہوئی. اردگان کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا کے وہاں پہ ملٹری کو کوشش ہوئی جو کہ فیل ہو گئی. اور مسٹر اردگان ٹوک اے پوزیشن اگینسٹ یو ایس اے کہ یو ایس اے واز بیہائنڈ آل دس فیاسکو اینڈ یو ایس اے وانٹڈ ٹو بریک ٹرکی اپارٹ فرام ودن. ٹھیک, جب آپ یو ایس کے اگینسٹ جاتے ہیں آپ نیشنل الائی بن جاتے ہیں کس کے, رشیا. اب رشیا کے آپ اتنے کلوز ہو گئے اور اتنے کلوز ہو گئے کہ رشین امبیسیڈر کا قتل ہوتا ہے انقرہ ٹرکی. Normally ambassadorial assassination, ambassadorial killing is equal to act of war. لیکن رشیا اور ٹرکی جو ہیں دونوں نے مارڈرس ریسٹرین دکھائی اور دوستی اتنی ڈیپن ہو چکی تھی کہ اسے کلنگ نے بھی دونوں کی دوستی کو ہٹ یا ہرٹ نہیں کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 مہینے میں ڈیولپمنٹس کے 8 مہینے پہلے مسٹر پیٹن کہتے ہیں کہ اردگان اینڈ ٹرکی will have to pay the price. They will face serious repercussion for downing our jet. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, they were allies against USA. اور آج ٹرکی نے بلکہ 4-6 دن پہلے ڈیلیوری پہلی گئی ہے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو رشیا سے خریدا ہے ٹرکی نے. اور ٹرکی کے اس ایکٹ کے اگینسٹ بہت زیادہ اپوزیشن آئی تھی واشنگٹن سے یا امریکہ سے, لیکن ٹرکی نے اپنے آپ کو وہاں پہ نہیں دکھایا, نرم نہیں دکھایا اور یہ رشیا کی طرف گئے. اب آتے ہیں نارتھ ساؤتھ کورین ریلیشن شپ. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا جو ریلیشن شپ ہے سنس 1950s چلا آ رہا ہے بیڈ. دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, نہ گورنمنٹس کے لیول پہ نہ سوسائٹی یا انڈیویجول کے لیول پہ. لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے ہم نے دیکھا کہ نارتھ ساؤتھ کا ریلیشن شپ بھی بہتر ہو رہا ہے. مسٹر کم جونگ ان نے وزٹ کیا, جسٹ stepped into South Korea, اور مسٹر مون آف ساؤتھ کوریا stepped into North Korea. At least یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ they shook hands. پھر یو ایس اے کا ریلیشن شپ کیسے چینج ہو رہا ہے ود نارتھ کوریا, کیونکہ اسی نارتھ کوریا کے اگینسٹ 2 سال پہلے مسٹر ٹرمپ کیا کہتے تھے ٹویٹر پہ, راکٹ مین, میڈ مین, لٹل راکٹ مین, فیٹ گائے, یہی کہا جاتا تھا. اور مسٹر کم کہتے تھے کہ I have got the nuclear button, اور مسٹر ٹرمپ نے کہا I have got the even bigger button that actually works, that the world has seen into Hiroshima and in Nagasaki. ٹھیک ہے, لیکن آج وہ ہاتھ ملا رہے, ڈزنٹ مین کہ دوستی ہے اور ہونے جا رہی, لیکن ایٹ لیسٹ پالیٹکس کی دنیا میں کوئی ڈیڈ اینڈز نہیں. پاسبلٹیز آپ کو میں نے یہ 5 لکھی اور بہت ساری جن کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ ہے آئی آر کی دنیا. آئی آر کی دنیا ڈفرنٹ ہے فرام دا ورلڈ دیٹ یو بلانگ ٹو. سوشل پیور سائنسز کی 2 جمع 4 والی, یہاں پہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, ایک ہوئی بہت ساری چیزیں چینج ہوتی. آئی آر کی اپنی ایک لینگویج ایز ڈسپلن, اپنے جارگنس ہیں, اپنے کانسیپٹس ہیں جن کو ہم نے یوز کرنا. میں آپ کو سکھاؤں گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری کلاسز میں, ان کو آپ نے یوز کرنا.
उनको आपने यूज करना। और आईआर को डील करते वक्त, आईआर के पेपर को डील करते वक्त आपने आईआर की टर्म्स पे सोचना, ठीक है। आपने यहाँ पे रिलीजियस मोरालिटी को लेके नहीं आना, ठीक है। रिलीजियस मोरालिटी से क्या मतलब है कि आईआर की अपनी एक मोरालिटी है, वो मोरालिटी है आई लॉ, आई लॉ, वो मोरालिटी है यूएन चार्टर, वो मोरालिटी है एग्रीमेंट्स की। इन बेसिस पे आप कहेंगे कि आवर कंट्री शुड नॉट डू दैट, अदरवाइज पॉलिटिक्स की दुनिया में, इंटरनेशनल रिलेशन में दो वर्ड ऑट टू एंड शुड बी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनका काम मोरालिटी से, ought to and should be. But when it comes to international law, UN Charter and agreement, morality definitely exists. हम कहते हैं कि international law should not be violated because it is considered to be sacred. हम कहते हैं UN Charter is universal and must be abided by, must not be violated. यहाँ पे भी morality आ गई. And agreements, because ये agreements and accords are sacred. जब आप किसी के साथ उसमें जाते हो sacred होता है, आप उसको violate नहीं करते या नहीं करना चाहिए, ये है morality. यहाँ पे morality आप religious मत लेके आएगा, क्योंकि मैं और आप जिस morality को जानते हैं that emanates from religion. मिसाल के तौर पे अब यमन पे अटैक कर रहा है कौन सा कंट्री? Saudi Arabia is a powerful country when it comes to Yemen and Saudi Arabia. हम कहते हैं कि Saudi Arabia should have not invaded Yemen because Yemen is the poorest country of this region. बच्चे मार रहा है तो ये हो रहा वो हो रहा, ठीक। या हम कहें कि ये अफगानिस्तान के मामले पे आप कहेंगे कि being Muslim कहें कि अमेरिका should not invade Afghan and क्यों? मेरी और आपकी एफिलिएशन है विद अफगान, बीइंग मुस्लिम, ठीक है। और वो बीइंग जिसे मैं और आप इसके लिए काफी कहते हैं कि दे मस्ट नॉट, दे शुड नॉट अटैक, सॉरी इस तरह से नहीं। पॉलिटिक्स या आईआर की दुनिया में स्टेट्स एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट। सऊदी अरेबिया ने यमन में अटैक किया है फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वो क्या है कि जी हमें हर तरफ से घेर लिया ईरान ने, ईरान इज इन लेबनान, ईरान in the shape of Hezbollah, Iran is in Syria in the shape of Bashar al-Assad, Iran is in Iraq, पूरी गवर्नमेंट एक तरह से उनकी, Iran is in Bahrain, 70% Shiite Muslims, Iran might come in Yemen and in that event we will be besieged by Iran, हमें घेर लिया जाए। तो Saudi Arabia thought it wise to invade Yemen in order to deprive territory to Iran. तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट था। हम मैं और आप कहें जो मुसलमानों को मार रहा है, बच्चों को मार, पॉलिटिक्स में ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट रूल्स एवरीथिंग। इवन ये जो पिछली स्लाइड है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप कहेंगे सर ये यहाँ पे दोस्त नहीं थे, दुश्मन से दोस्त हो गए, दोस्त थे दुश्मन हो गए, दोस्त थे कंपेटिटर एक तरह से हो गए, हो सकता है आगे दुश्मनी की तरफ चले जाए, दुश्मन थे दोस्त हो गए, दुश्मन थे दोस्त हो गए। कौन सी चीज थी that brought this change? नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल दोस्त थे, नेशनल दुश्मन थे, नेशनल इंटरेस्ट था, दोस्ती की तरफ जा रहे नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट इज द सोल इटर्नल थिंग इन आया ऑन, बाकी चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी रिलीजियस मोरालिटी, दो तीन और एग्जांपल्स भी दे दूं। आपसे कहा जाए राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मिडिल ईस्टर्न chaos where Saudi Arabia and Iran are waging a war of hegemony. मिडिल ईस्ट को कौन रूल करेगा, कौन लीड करेगा, यही लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या करें कि बीइंग शियाइट मुस्लिम आप सारा मलबा डाल दें जी सऊदी अरेबिया पे और ईरान को क्लीन चिट दे दें, सॉरी ऐसा नहीं होगा। और बीइंग सुन्नी मुस्लिम आप सऊदी अरेबिया को क्लीन चिट दे दें और सारा मलबा डाल दें ईरान पे, ऐसा नहीं। कीप योर बायसेस असाइड,
डू नॉट डिस्टॉर्ट फैक्ट्स। ठीक है, बाइसेस होती हैं एनालिसिस ऑफ कोर्स होती है, आप चाह के भी उनको इरेडिकेट नहीं कर सकते, टू सम एक्सटेंट फिर भी रहती हैं बाइसेस, ये होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत कीजिएगा, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमने पास होना है, वहां पे हम कोई इस्लाम के आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं लड़ रहे होंगे, कीप इन माइंड हमने पास होना है, एक बैलेंस्ड किस्म का वो पर्सपेक्टिव लिखिए, ठीक है, जहाँ पे आपको इवन लगे भी कि चीजें एक तरफ जा रही, हम कोशिश कीजिएगा बेहतर सी पिक्चर सामने आए। तो मोरालिटी एंड बाइसेस पुट असाइड, ठीक। फिर आयार, आपको आयार हमें देता है, हम क्यों पढ़े आयार? आयार हमें चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में समझने की किस तरह से कैपेबल बनाता है। आयार आपको डिफरेंट थियरी देता है जो हमने कमिंग डेज में पढ़नी, स्टेट्स के बिहेवियर को हम एनालाइज कर सकेंगे, थियरी हमें आती होगी, अप्लाई करेंगे, पता चलेगा कि ये ऐसे 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 हो रहा है और ऐसे होगा। थियरी आपको हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप गिवन दैट टेक वॉर इज गोइंग, दिस ट्रेड वॉर इज गोइंग, अब जहां पे भी फ्यूचरिस्टिक बात आ जाए, थ्योरी इंट्रोड्यूस करना, थियरी आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा देगी, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम सर्टेन लेवल्स ऑफ एनालिसिस यूज कर रहे हैं, 4-5 किस्म के होते हैं, लेकिन जनरली 3 लेवल ऑफ एनालिसिस यूज होते हैं। वो क्या है, कैसे, हम अभी देखते हैं, अप्लाइड फॉर्म में हम यहाँ पे स्टडी करें। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन सिंपली, मैं आपसे कहूं कि यूएसए ने इराक पे अटैक क्यों किया 2003 में, क्या जवाब देंगे आप? ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और ये कहाँ से आवाज आ रही? अच्छा, आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या समझिए? अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने के लिए कि वो मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए अड्डा हो, वो बहरीन में पहले से थे, दमाम में 91 से चले आ रहे हैं, वाटर्स इंटरनेशनल वाटर्स सारे उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े, उनको उस तरह से ना कोई थाना ना कोई अड्डा चाहिए था। ये एक साइड आ, एक साइड आप कह रही कि इंडिविजुअल लेवल पे बुश और सद्दाम दे लोड ईच अदर, नफरत कर। अब आपने इंडिविजुअल लेवल की बात की, आपने रीजनल या ग्लोबल लेवल की बात की, और शाबाश, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, whose resources by whom? इराकी रिसोर्सेज बाय यूएस, ये आपने स्टेट लेवल की बात कर दी, वेरी गुड, थैंक यू। आपने कहा कि यूएसए ने अटैक किया फॉर हर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि अपनी कौम को फायदा देना। इराक के रिसोर्सेज की प्लंडरिंग करने का फायदा किसका होगा? यूएस का होगा। स्टेट लेवल की बात की आपके गुड ने, काहिर ने जो बात की, काहिर ने कहा कि जी वो रीजन में अपनी पोजीशन, तो यानी वो रीजन या ग्लोबल की वो बात की उन्होंने। जो मैडम ने बात की, मैडम ने कहा कि जी दोनों इंडिविजुअली इरैशनल, एक तरफ वो डिक्टेटर सद्दाम था और दूसरी तरफ अग्रेसिव बुश था, हु वांटेड टू शोकेस यूएस पावर। अब 9/11 के बाद यूएसए वाज वेरी मच लाइक मैड हिस्टेरिक डॉग कि जी हाउ डेयर कि जी हम पे किसी ने अटैक किया। They wanted to make a country or two, an horrible example. इराक अफगानिस्तान को बनाया और उसके बाद इराक को बनाया। अब ये देखें, एक क्वेश्चन की 3 डायमेंशन में उन्होंने बताया। थैंक यू, थैंक यू। अब यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई दबे, कि आया कहता है कि किसी भी इशू को जब आप एनालाइज करें तो उसकी एक डायमेंशन नहीं है, उसकी कई डायमेंशन, और वो सारी ठीक होती है, लिमिटेड उसमें, ठीक है। आया कहता है कि अगर आपने किसी इशू की एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी है, एक कंप्लीट पिक्चर, एक होलिस्टिक वे में उसको एग्जामिन एनालाइज करना है, तो फिर डिफरेंट लेवल्स पे उसको आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारी एग्जांपल को देखते हैं और एक क्वेश्चन को एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे। लाइक हमने कहा कि जनरली
بہت سارے ایشوز پہ یہ 3 لیول آف انالیسس ایپلیکیبل ہوتا ہے. آیا پہلا جی انڈیویجول, سیکنڈ اسٹیٹ, تھرڈ جی انٹرنیشنل. انٹرنیشنل سے مراد یہ کہ گوئنگ بیانڈ یور باؤنڈریز, اس میں ریجن انٹرنیشنل سارا کچھ. اب میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں جس کو ہم سالو کرنے جا رہے ہیں. بائی دا وے آپ لوگ میری ہیلپ کریں گے. آپ کو پتا ہے 2015 میں سعودی عربیہ آسکڈ پاکستان فار ہیلپ. They asked Pakistan for military troops for their Yemeni campaign. یمن پہ اٹیک کرنا تھا تو انہوں نے پاکستان سے کہا send you sons of the soil. پاکستان نے کیا جواب دیا؟ ہم نے نہیں بھیجا. یہی ہے نا اینڈ رزلٹ تو یہی کہ سعودی عربیہ asked Pakistan for military support for their Yemeni campaign and what was Pakistani response? Comment. یہ سوال پوچھا گیا آپ سے ایف پی ایس سی کی طرف سے. اب آپ کا رسپانس ہے they asked help and Pakistan refused. اب اس پہ 20 نمبر دوں آپ؟ نہیں. اب کیا ہے کہ اس پروپوزیشن کو آپ ٹیسٹ کریں گے ایٹ ڈفرنٹ لیول. اب اس ڈفرنٹ لیول پہ ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول کے پرسنل ٹریٹس, اس کی انکلینیشن, اس کی تھنکنگ. اب ایک طرف ہیں مسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر تھے نا اس وقت, اور دوسری طرف ہیں کنگ سلمان. اگر انڈیویجول لیول پہ دیکھا جائے تو میاں محمد نواز شریف پاکستان میں ایگزیکٹو ہیڈ ہیں ایز پرائم منسٹر, لیکن اس انڈیویجول کی ہسٹری یہ ہے کہ when he was in exile he was almost a state guest hosted by these guys. ایسے سعودی عربیہ میں دیکھا. پلس میاں نواز شریف کی ہسٹوریکل ہمیں پتا ہے ان کی ٹینڈنسیز تھیں, جھکاؤ تھا ٹوارڈز سنی اسلام, سنی عربس, ایسے کو ایون رشتہ داری بھی ہوئی تھی کچھ درمیان میں. ٹھیک. اب ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آئیڈیالوجیکلی ہمارے ساتھ الائنڈ ہیں, یہ سنی اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر ان سے ہم ٹروپس مانگیں گے he will simply send troops. ٹھیک. تو ان کی ایکسپیکٹیشن ہائی تھی. اب اس طرف ہے کنگ سلمان, یہ وہ فیملی جنہوں نے ان کو ہوسٹ کیا, ان کی جان بچائی مسٹر مشرف سے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے. he feels indebted to these guys. مسٹر نواز شریف کیونکہ جان بچائی. اب اگر یہاں پہ میں پوچھوں کہ یہاں پہ اگر ایک انڈیویجول ہوتے مسٹر زرداری تو کیا وہ پوچھتے زرداری صاحب دوسرے سیکٹ کے اسلام کو فالو کرتے؟ ان کو پتا تھا کہ ہی از لائک مائنڈڈ. انہوں نے پوچھا کہ مسٹر نواز شریف, اب نواز شریف صاحب ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, یہ ہیں کنگ, انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ جیسے ہم کہیں گے وہ بھی کنگ ہیں وہ بھیج دیں. ایسا نہیں ہوا. کنگ سلمان نے کہا اور میاں نواز شریف نے نہیں بھیجے. رزلٹ یہی تھا. چلیں یہ ہم سارے لیولز پہ دیکھیں. ٹھیک. اب چلتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ کہ جب کنگڈم آف سعودی عربیہ نے پاکستان سے ہیلپ مانگی, اب لیول آف انالیسس چینج ہو گیا. کنگڈم آف سعودی عربیہ پاکستان کے دیرینہ دوست ہے, ہسٹری آف کارڈیل ریلیشنز, ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشنشپ. ٹھیک. اب سعودی عربیہ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے پاکستان سے ہیلپ مانگی. سعودی عربیہ is not well known military force in the world but Pakistan is, اور given that کہ پچھلے 20 سالوں میں جو ہمارا ٹیرر کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری پروفائل اچھی ہوئی. پہلے ہم ٹریڈیشنل ملٹری تھے, آج وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی وجہ سے بھی ہماری ایک کیپیبلٹی اچھی جس کی پرائس تو بہت ہیوی ہونے پہ. سعودی عربیہ نے پاکستان سے ہیلپ مانگی. اب پاکستان ایز اے اسٹیٹ کیا کہتا ہے کہ since we are democracy, hold on, we will consult this issue and come back to you, get back to you. ٹھیک. پاکستان نے پوچھا میرے سے اور آپ سے تھرو میڈیا, پبلک سے پوچھا, اس ایشو کو پبلک کیا. میڈیا میں بہت طرح سے آپ پلس کو گیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اکیڈیمیا سے پوچھا جو آپ جیسے لوگ
मिडल ईस्ट पढ़ाते थे या पढ़ते थे कि जी करना चाहिए या नहीं, वहाँ की सिचुएशन क्या, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या, हमें जाना चाहिए या नहीं। फिर हमें हिस्ट्री भी गाइड कर रही थी कि we must not into the conflict of any other party, knowingly we once Afghanistan. We went to Afghanistan and brought that issue to our mainland. ठीक है? हिस्ट्री भी हमें वो कर रही थी। हमने इंटेलिजेंसिया से पूछा कि अगर हम भेजते हैं तो हमारी जो 20% जो शियाइट मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तानी, वो बाकी के जो 75 के करीब जो परसेंट जो सुन्नी, इनके दरमियान जो कि ऑलरेडी पोलराइज्ड सोसाइटी, तो यहाँ पे और ज्यादा रिस्क तो नहीं आएगा, ये पूछा गया जी। फिर पार्लियामेंट में डिबेट हुई, पार्लियामेंट में डिबेट हुई, हमने कहा कि वी मस्ट लर्न लेसन फ्रॉम आवर पास्ट, वी मस्ट नॉट enter into this conflict as party, rather we must mediate this issue between two Muslim countries, ठीक। और फाइनली हमने कहा कि आर्मी से पूछें, since this issue actually belongs to the security, तो इनसे हम पूछें। हमने इनसे पूछा do we have spare troops? Sorry, जवाब है no, we are already over deployed on eastern border, western border, Karachi ऑपरेशन भी चल रहा था सिर्फ, और बलूचिस्तान लिमिटेड एंगेजमेंट। तो सॉरी, अब इतनी डिबेट के बाद हमने कहा कि वी विल नॉट सेंड आवर सन्स ऑफ द सॉइल, तो रिजल्ट फिर क्या आया? अब थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी, और लेकिन इशू को अभी भी और ज्यादा खंगालने की जरूरत। वो क्या क्वेश्चन ये है कि वो कौन से कंपेलिंग फैक्टर थे जिसने ईरान को मजबूर किया कि पाकिस्तान से हेल्प मांगे? वाई क्वेश्चन है ना यहाँ। अच्छा जी, हम देखते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे देखेंगे कि ईरान सऊदी अरेबिया वहां पे किसके अगेंस्ट लड़ रहा है? अब हौसीज हैं, ईरानी प्रॉक्सी के, ठीक। अब ईरानियन प्रॉक्सी होसीज है, होसीज की उनके दुश्मनी एक्चुअली ईरान। अब ईरान सीरिया में है और पावरफुल, आज अगर बशार असद सीरिया में है, इट मींस ईरान, हिजबुल्लाह एंड रशिया आर द विनर्स आउट ऑफ ऑल दिस फियास्को स्टार्टेड सिंस 2011। ईरान जीता है, कीप इन माइंड, डोंट अंडरमाइन ईरानियन पावर। सीरिया, इराक इज ऑलमोस्ट इन देयर लैप, लेबनान में हिजबुल्लाह इज डूइंग द बिड ऑफ ईरान, फिर पैलेस्टाइन में हमास डूइंग द बिड ऑफ ईरान, ठीक है। बहरीन में 70% 66 to 70% शियाइट पॉपुलेशन। अब ये देखें, ये सारी चीजें हैं दैट मेक्स ईरान द मोस्ट पावरफुल। अब अंदाजा इससे कर लें कि इवन यूएसए हेल्प्ड ईरान बिकम अ रीजनल पावर। हाउ? तालिबान कौन थे? They were Deobandi Sunni. Thanks to USA, who actually toppled Taliban. तो ईरान के एक तरफ देवबंदी सुन्नी दुश्मन खत्म हुए। Thanks to USA, who toppled Iran's political rival Saddam, Iraq, Saddam. ठीक है? तो thanks to Saudi or USA that helped Iran propel to a certain level. समझ आई? तो आता है। तो आप देख लें कि जी कहां तक बात हुई। अब ये थे वो कंपेलिंग फैक्टर। अब आप ये समझिए, हुजूर ये है जराए जिससे हमने बोला। अच्छा, ये है वो कंपेलिंग फैक्टर्स दैट एक्चुअली कंपेल्ड ईरान टू सीक हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, अब पूरा रीजन आपने डिस्कस कर दिया, कुछ गिन रहे? कुछ चाहिए? अब दूसरी तरफ आते हैं, तो सऊदी साइड आ गई, अब पाकिस्तानी साइड है। पाकिस्तान के एक तरफ दुश्मन है इंडिया, दुश्मन है ना ईस्टर्न साइड इंडिया, दूसरी तरफ आ गया अनवेलकमिंग अफगानिस्तान, अनवेलकमिंग अफगानिस्तान। अब अगर आप ट्रूप्स भेजते हैं तो तीसरा बचता है ईरान,
ایران فرینڈلی رہے گا؟ تو ایران بھی پھر اس کو پتہ نہیں آپ ان ویلکمنگ لکھیں یا رائول لکھیں یا جو بھی لکھیں آپ کو ٹھیک. پیچھے بچتا ہے ایک چائنا, اور چائنا بھی کہتا ہے کہ you put your own house in order first. ٹھیک ہے. تو اب پاکستان could not afford to add another country called Iran into the list of Pakistan's enemies. یہ ہے وہ compelling factor that compared Saudi Arabia to seek help from Pakistan, کیونکہ سعودی عربیہ ملٹری فورس نہیں ہے, پاکستان ہی کر سکتا تھا. اب پاکستان نے کیوں نہیں بھیجے, وہ یہ آ گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بیسس پہ ہم نے نہیں بھیجے, یہاں پہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بیسس پہ ہم سے ہیلپ مانگ گئے, تو رزلٹ کیا ہم نے نہیں بھیجے. اب آپ مجھے یہ بتائیں انتہائی پیٹی وے میں بائی وے اگر ان کو تھوڑا ڈسکس کریں 5 صفحہ, اس کو ڈسکس کریں 2 صفحے, یہ 2 ریجنز ڈسکس کریں تو 3 صفحے تو بھر لیں گے نا, تو 6 پیج بھر گئے. تھینکس ٹو IR that taught us individual, state and international level of analysis اور ایشو کی انٹائرٹی بھی آپ کو پتا چلے. اب کوئی ایسی ڈائمینشن نہیں ہے جو اس پروپوزیشن کی ابھی بھی ان ایڈریسڈ. کویشچن کیا تھا کہ سعودی عربیہ آف پاکستان ملٹری ہیلپ اور their یمنی کمپین comment, simply comment, یعنی what was Pakistan response, comment. اب اس میں آپ نے یہ سارا لکھ دیا. اب کوئی بھی سین ایگزامینر آپ کو اگر آپ نے ایک سسٹمیٹک وے میں لکھا ہے 15 مارکس سے محروم نہیں کر سکتا. دیکھا کہ IR کس طرح سے آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہے, فریم ورک آف انالیسس ان اے کمپریہنسو وے, ایک انٹائرٹی. اور یہ لیول آف انالیسس آپ کہیں بھی بتا سکتے. لائک 1965 کی وار, انڈیویجول لیول پہ آپ جائیں گے, آپ کہیں گے مسٹر ایوب خان واز اے ڈکٹیٹر, ہی ایکٹڈ ان دی سپریم انٹرسٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو تھرڈ لیول پہ بھی آپ جا سکتے ہیں کہ پاکستان واز بیکڈ بائی CPO سینٹو اور یہ وہ, پاکستان سیلف بلیف واز یہ وہ. ٹھیک. تو کئی طرح سے آپ ان کو یوز کر کے ہر ایشو کو, موسٹلی ایشوز کو آپ ایگزامن اور ایکسپلین کر سکتے ہیں. جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز اور ظاہر ہے وہ ٹاپ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں یا سیکورٹی مینیجرز ہوتے ہیں, ڈکٹیٹرز ہو سکتے ہیں یا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا of going into war or not. ٹھیک. کوشچن ہی نا مثال کے طور پہ اگر آج ہم کہیں کہ امریکہ does not look to be America does not look to be the law-abiding citizen of this international community. Comment. تو جناب آپ اٹھائیں گے اس آدمی کو کہ who is erratic, repulsive, unpredictable, ٹھیک ہے جی, who has disdain for international treaties, جو بھی ہر برائی ڈال دیجیے گا. ٹھیک. اور کہ جی کس طرح سے آپ وہ USA کو انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے نکال رہے, پیرس کلائمیٹ ٹریٹی, ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ, ایران کا JCPOA and many others, P5+1 JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. تو وہ انڈیویجول جو ہے وہ نکال جائے اینڈ دیٹ از مطلب causing serious concerns among international community members. Even Europeans are not thinking considering America as a reliable partner. تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں کہ ٹریٹیز کو آپ دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا کیونکہ امریکہ, کیونکہ آج تک USA was the upholder of this international order. تو آج وہیں سے سارا کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر باقیوں کو بھی تو رائز آف پاپولزم, پاپولزم پوری دنیا میں آ رہا ہے, اینٹی گلوبلزم جو ہے اس سارے کا سارا. ٹھیک. تو یہ لیول آف انالیسس ہے جس پہ آپ بہت ساری چیزوں کو
गेज ये जज कर सकते हैं, ये है केस स्टडी जिसको आप घर जाके सॉल्व कीजिएगा। इराक वॉर 2003 इंडिविजुअल लेवल पे आप कहते हैं कि सद्दाम वाज अ डिक्टेटर, वो बल्कि वो जो 3 चीजें हमारे स्टूडेंट्स ने बताई वो ज्यादा बेटर। ठीक, पुलवामा, ये इस केस पे 3 लेवल ऑफ एनालिसिस मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी हम इधर सॉल्व करते हैं कि जी पुलवामा अटैक हुआ, आपको पता है पुलवामा brought 2 nuclear capital states to a war, brinkmanship means war तक जाना through certain policy। पुलवामा war तक ले आया, ये एक स्टेटमेंट है, इस पे कमेंट करना है आप। तो अब रिलेटिव एनालिसिस फिर लें, एक तरफ कौन है मोदी, दूसरी तरफ कौन मिस्टर ग्राम। अब मोदी एक ऐसे एग्रेसिव इंडिविजुअल हैं जो बेस्ड ऑन हिंदुत्व, राइट विंग नेशनलिस्ट जो, और प्लस इलेक्शन की आमद, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए दोबारा री इलेक्ट होने के लिए ही वांटेड सम सॉर्ट ऑफ एडवेंचर ड्रामा, ये जो हाँ पाकिस्तान कार्ड, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिविजुअल जिसने वॉर से रोका वो था मिस्टर खान। अब अगर देखा जाए खान साहब ने जिंदगी में जो 2 अच्छे काम किए उनमें से सिर्फ एक ये कि he emerged as a statesman, not as politician। statesman ऊपर थे calm crisis, the way you handle a crisis, ठीक है। तो वो क्राइसिस से आए सामने, मोदी वॉर मॉन्गर था, ये पीस प्रोन एनवायरनमेंट चाहते थे, कौन मिस्टर खान। तो अब यहाँ पे पीस प्रिवेल्ड और पूरी दुनिया में मतलब इंटरनेशनल कैपिटल्स में मिस्टर खान की बहुत ज्यादा पजीराई हुई, अपलॉड्स आई बहुत ज्यादा मिस्टर खान के लिए कि ही वाज द वन हु एक्चुअली डिफ्यूज द टेंशन। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप इजीली कर सकते हैं। सर फोर्सेस ने भी पजीराई की है ना, फिर पीछे हटे हैं। किसने? फोर्सेस ने भी, जो उनके जज के राय थे। हां क्या उसके बात, बाद गए हैं सर। सही कहा। तो जब पाकिस्तान सोचेगा नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन फिर भी तो पॉलिटिक्स में अज्यूम किया जाता है कि फोर्सेस आर सबसर्विएंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या दे रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो डिसाइड करेगा फोर्सेस विल एक्ट अपॉन। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड। अच्छा, सेकंड लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, स्टेट लेवल पे इंडिया ऑल बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ कहां से आया? पिछले 15-20 साल में उनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल अच्छी हुई, शबीर हुई नहीं, प्रोफाइल अच्छी हुई, फिर हेल्थ, आईटी, उनकी ग्लोबल स्टैंडिंग अच्छी हुई। दे आर नाउ अलाय ऑफ यूएसए, व्हेन यू आर अलाय ऑफ सुपर पावर, आपका सेल्फ बिलीफ ही आसमान को छू रहा। बेस्ड ऑन दैट सेल्फ बिलीफ जो कि इकोनॉमी से आया और पॉलिटिकल पोजीशन से आया, they wanted to establish their authority over Pakistan in this region। अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी अथॉरिटी, अपनी हेजमनी या उसके जो पाकिस्तान की तरफ से वैसा ही फिटिंग रिप्लाई से डिफ्यूज होगा, ठीक है। अब रीजनल लेवल पे जा सकते हैं कि इंडिया हैज रीजनल डिजाइन या इंटरनेशनल डिजाइन। सिंस नेहरू they used to ask the world that India is a power to be reckoned with, हम एक पावर है, हमें रिकॉग्नाइज किया है। तो अब जो है उनको एक असर्टिव लीडर मिला है, रिलीजियस एंड हिंदू नेशनलिस्ट मोदी, और वो कहता है कि वंस व्हाट वाज इम्पॉसिबल इज नाउ पॉसिबल। कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स का पहले सोच नहीं सकते थे, आज हम करते हैं। वो ये कहते हैं, अगर आप उनका मीडिया फॉलो करें, एआरवाई से निकल के आप उनको देख लिया। अच्छा, तो उनकी जो रीजनल डिजाइन्स हैं उनकी बेसिस पर वो पाकिस्तान को टेम करना चाहते हैं, क्योंकि भूटान को पहले कर चुके हैं, मालदीव को पहले कर चुके हैं, बांग्लादेश को पहले कर चुके हैं, श्रीलंका को पहले कर चुके हैं। देयर वाज ओनली वन इरिटेंट इन देयर वे, पाकिस्तान। तो ये देखें कि पुलवामा वाले एक वाक़े को किस तरह से वो यूज करना चाहते थे, पाकिस्तान ने किस तरह से सक्सेसफुली रेजिस्ट किया। अब एक इवेंट को 3 लेवल ऑफ एनालिसिस यूज करके
आप एनालिसिस अनगिनत वे में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आईआर की हिस्ट्री। आईआर एज ए डिसिप्लिन, आईआर एज ए सब्जेक्ट, इसकी हिस्ट्री 100 साल से ज्यादा नहीं है। 1919 में ये स्टार्ट हुआ एज ए डिसिप्लिन। अब यहाँ पे भी वाई क्वेश्चन, वाई एट दैट टाइम? जी मैं मॉडरेटर। वर्ल्ड वॉर 1 ने जो दुनिया को डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दी, वो दुनिया के लिए अनबेरेबल। जो स्केल था और जो टाइम था, 4 साल लंबी वॉर, मल्टीपल कंट्रीज और एवरी अवेलेबल वेपन इन द आर्सेनल ऑफ द कंट्रीज यूज्ड। ठीक है, तो हुआ क्या कि लोगों ने कहा कि वी हैव सीन इनफ bloodshed, enough death and destruction. Now we need to explore the causes of the war and explore how wars can be prevented. कि wars क्यों start हुई या होती हैं और peace को कैसे establish किया जा सकता है by preventing wars. अब चूंकि शुरू में ये subject आया, it is the branch of political science by the way, ये आया limited mandate के साथ कि ये काम। इसी वजह से बहुत सारे लोग आज तक कहते हैं कि वॉर एंड पीस आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ आईआर। वो कि ऐसी बात नहीं, आईआर इज मोर देन ब्रेड एंड बटर नाउ। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर की बात भी वहीं से स्टार्ट होती है कि आईआर आया कैसे था और क्यों आया था। वॉर फ्यूचर को रोकने के लिए, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ वॉर और हाउ पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, ऑन फर्म फुटिंग। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ जब यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में वुडरो विल्सन चेयर एस्टैब्लिश हुई, या कह लें आईआर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 साल हो गए जी। आईआर एज ए डिसिप्लिन आपको फ्रेमवर्क्स देता है, जैसे हमने अभी एक फ्रेमवर्क पढ़ा, फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, लेवल ऑफ एनालिसिस। तो आईआर आपको डिफरेंट मेथड्स देता है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, सर्टेन थियरीज देता है, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स देता है, लाइक बैलेंस ऑफ पावर, कि स्टेट्स क्यों लड़ती हैं, स्टेट्स क्यों पावर को एक्युमुलेट करती हैं, स्टेट क्यों वीक नहीं रहना चाहती। तो ये सारी चीजें आईआर आपको एक्सप्लेन करता है। फिर आईआर की डिफरेंट डेफिनेशन, मोर देन 4 डजन डेफिनेशंस आपको मार्केट में मिलेंगे। मोस्ट कंसाइज डेफिनेशन जो है, मोस्ट कंसंट्रेटेड डेफिनेशन वो है जी, ऑफिशियल रिलेशंस अमंग स्टेट्स इज कॉल्ड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। यानी स्टेट्स के साथ जो फॉर्मल रिलेशंस हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस जो हैं, दैट इज कॉल्ड आईआर। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी कंप्रिहेंसिव नहीं। याद रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि डिफाइन समथिंग, डिफाइन सोशियोलॉजी, डिफाइन जेंडर स्टडीज, डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, आपसे अगर पूछा जाए तो ऑलवेज प्रेजेंट द मोस्ट कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन in order to exhibit maximum information to the examiner. ठीक है जी, तो अब आपने मान ये assume नहीं करना कि चले वो भी शायद पढ़ा लिखा ही हो एग्जामिनर कि जी हम छोटी सी डेफिनेशन लिख रहे थे। नो, आपने वहां पे मैक्सिमम नॉलेज या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपने एग्जिबिट करनी है, ताकि वो इंप्रेस हो के स्टूडेंट या एस्पायरेंट जो है इज वेल रेड। हमने अभी एक कंसंट्रेटेड डेफिनेशन पढ़ी कि आईआर इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप। लेकिन नहीं, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लाइक यूएनओ, लीग ऑफ नेशन थी, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, EU है, आसियान है, ठीक। लेकिन हम देखते हैं कि आईआर इज मोर देन इंटरनेशनल स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। इट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हम देखते हैं कि आईआर इज मोर देन स्टेट टू स्टेट रिलेशन बिकॉज इट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स ग्रुप्स। जी एप्पल ने एक जॉइंट वेंचर किया फलानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बांग्लादेश मिसाल, या पाकिस्तान के कुछ इंडिविजुअल्स ने रशिया के कुछ इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर फलाना काम किया।
cultural relationship, religious relationship. So IR deals not only government to government relationship, बल्कि above the government and below the government. ये तो below the government आप मैं और आप individual to individual relationship, society to society. आप भेजते हैं cultural groups to the other countries, religious groups to the other countries for better understanding of each other. So IR is not merely government to government or state to state relationship. आज की दुनिया में IR is more than. क्यों? आज हम देखते हैं कि जो स्टेट्स के दरमियान पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो कौन रिजॉल्व करवाता है? यूएन या बाकी हमारे दोस्त कंट्रीज एससीओ के प्लेटफॉर्म पे, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे, इस तरह और इवन सर्टेन ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं स्टेट टू स्टेट. आपको याद होगा कि एक साल पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रिलीजियस डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई थी. याद है? नहीं, जो आप समझी हैं आपने ऐसे किया. वो तो खैर वो चल ही रही है. प्लीज सुन ले. हम हंसते बहुत. जिंदा दिल. Religious diplomacy उस वक्त स्टार्ट हुई थी जब इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर ने, बीइंग मुस्लिम, हेड ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, उन्होंने प्रपोज किया था कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्यूजिंग ईच अदर फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. ये वो उसके लिए क्या जरूरी है? उन्होंने कहा कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स इधर से जाएं, कुछ उधर से जाएं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर. उसके पीछे ये भी था कि सिंस पाकिस्तान हैज managed to label everything haram. पैगाम पाकिस्तान आया था 1827 मुल्लाओं का फतवा. पैगाम पाकिस्तान नहीं पता? बताना पड़ेगा फिर सोच के. सर उसकी वो नहीं टेररिज्म के अगेंस्ट. टेररिज्म के थैंक यू शबीर. ये 1827 स्कॉलर ने कहा था कि टेररिज्म इन एनी नेम इज हराम. तो फिर इसी तरह की कोशिश अफगानिस्तान में भी होनी चाहिए थी. ये था बाय द वे इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर का जो ऑब्जेक्टिव. पैगाम पाकिस्तान तो वो आई गेस 2-2.5 साल वो पूरी बुक फॉर्म में वो पब्लिश हुआ है. नेक्टा ने वो पब्लिश किया. वो आप जरूर देख लीजिएगा. उस पैगाम पाकिस्तान कहते हैं ISPR ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट किया. 1827 आई गेस उलमा और मुशाइख ने तकफीर की है इनकी टेररिस्ट. स्टेट का प्रेरोगेटिव है कब जिहाद करना है या नहीं करना. यानी कि अगर मैं सिंपली कहूँ कि वो जो ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्री थी अब वो नेशनलाइज करना. हाँ क्या ये ऐसे नहीं? अच्छा ये है IR की डेफिनेशन. अब IR के इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं. नहीं ये दो स्लाइडें जल्दी से उसके बाद फिर 10 मिनट क्वेश्चन. IR के इंग्रेडिएंट्स. IR सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज इनको डील करता है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है क्योंकि IR कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलबीइंग के लिए जरूरी है आज की दुनिया में. फिर नेशनल पार्क, स्टेट्स पार्क में कैसे होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, स्टेट्स अलायंस में क्यों जाती हैं लाइक नेटो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में कैसे जाती हैं लाइक यूरोपियन यूनियन क्यों जाती हैं, ये डिस्कस करता है. वॉर, डिप्लोमेसी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन आप देख लें ईरान के इशू को किस तरह से डिस्कस किया जा रहा है. वेपन्स लाइक नॉर्थ कोरियन वेपन्स देयर. फिर फॉरेन पॉलिसीज एंड मेनी मोर. फाइनली स्कोप ऑफ IR का स्कोप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल. आज की दुनिया में टेररिज्म इज अ सोशल इशू बाय द. तो टेररिज्म को पूरी दुनिया डील करती है. ठीक है. फिर इकोनॉमी की बात होती है. IMF आपको कर्जे देता है, वर्ल्ड बैंक आपको कर्जे देता है. इस तरह से ये सारे एरियाज को डील करता है. IR इज नॉट अबाउट सिर्फ पॉलिटिक्स. इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल.
अब स्कोप में बेसिकली देखा जाता है कि वो कौन सी फील्ड्स ऑफ स्टडीज हैं जिनके साथ मिलकर आईआर पढ़ा जाता है। पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी भी है आईआर में। इकोनॉमिक्स, लॉ, कुलभूषण यादव का केस चला लॉ में से, आज हम कहते हैं सरक्रीक का इशू है, शासन का इशू है, इंडिया के साथ वाटर का इशू है, किन बेसिस पे वो सॉल्व होगा? इंटरनेशनल लॉ की बेसिस, हिस्ट्री, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सारी वो फील्ड इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडीज हैं, लेकिन स्टिल आईआर एनकम्पसेस एवरीथिंग। ये है फाइनल क्वेश्चन, ये मैं आपसे इंडिपेंडेंटली भी पूछूंगा कि जी आफ्टर हैविंग अटेंडेड दिस लेक्चर हाउ डू यू फील नाउ? बाय कि जी व्हाई टू स्टडी आईआर? IR actually broadens your base of knowledge, broadens your horizon from domestic politics to the international one. और IR का जो स्कोप इतना बड़ा है, हार्डली दुनिया में ऐसा कोई डिसिप्लिन है जिसका स्कोप इतना बड़ा है, हार्डली इतना। क्योंकि अगर आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो उसमें भी 5-7 चीज़ें ज़्यादा हैं। इन्फ्लेशन है तो आगे आपकी ट्रेड बैलेंस आ गया, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, इसी तरह से पर कैपिटा इनकम वगैरह की बात आ जाती। इसी तरह से अगर कोई और प्योर साइंसेज में चले जाएं, अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ज़ूलॉजी, उनकी अपनी ब्रांच है, एक अपनी, उसके अलावा कहीं इधर उधर वो नहीं डील करते। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि सोसाइटी की हर एस्पेक्ट जो है वो उसको ये डील कर रहा है। यहाँ हम करते हैं आज का लेक्चर खत्म।